वर्तमान प्रधानमंत्री बास वर्तमान प्रधानमंत्री से आरआई बहुलांग कहते हाँ काली काली मोदी को जीवे ये बाबू रे कौन आज्ञा जाइए एत लोक अच्छा पाउती काटिले फसल क्षयक्षति ये करेंगे आप कौन जाइए कालीटू भोगरे मरुची कालीटू एटे अछि कालीटू एटे अछि जे कालीठू अच्छे जे आपण 11टा बेल गले एबे मद पी आसुचंती ये कौन कथा किए कहला तुम एक्शन कहूँ मद पीच तुमको एबे मेडिकल पर्यंत निया जीवो टेस्ट पई सेटा किए कहला तहसीलदार करिवो एबे तहसीलदार एठी आसी पहुंचीबे सेटा किए कहला ये लोक कहीं शह शह लोक ठिया होती सरकार तुमको चाकरी देइछंती लोकंकर आमे काम करिया सरकार देनी देनी किए देइछि कलेक्टर 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 सरकार नु कलेक्टर हछि मनीष 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 हछि मु अरे मनीष रे एटा हछि गोटे मोर चाकरी देछि एटा ऑफिस आवर आज्ञा आज सोमवार ऑफिस आवर समय हेले 12टा बेल 12 गोटे बेल हेले आपण 11टा बेलू जाइछंती नुआहाट मद पीकरी एबे आसी पहुंचुछंती ऑफिस रे शह शह लोक खाली पेटरे सरकार तुम पैसा दउची किणी किणी बाजार टा एटी अछि शासन अछि केते सह लोक केते शह लोक केते लोक गणिल तो ठीक बा कथा कहि परुन 100 लोक अछंते 100 लोक भी नाथि केते लोक 90 हेबे 99 कौन आउ तुम कुआ मैरिज 1 आज्ञा समस्ते शुणुथिबे ये होउछंती बहुलांग आरआई यांकर प्रधान हाँ मार्शल प्रधान से तो कहउछंती वर्तमान प्रधानमंत्री बास वर्तमान प्रधानमंत्री से आरआई बहुलांग कहउछंती हाँ काली काली मोदी को जीवे ये बाबू रे जे ये लोक सुन बेस्ट फ्रेंड आज्ञा शुणुछन तो मोदी तंकर बेस्ट फ्रेंड ये लोकंक ठारू फसल क्षयक्षतिर फॉर्म रखिया परिवर्ते आरआई हिसाब रे ये काटिया जो पाउती काटिया परिवर्ते ये मद खाई आसुचंती गोटे बेलू को माने नुआहाटरू आमे कहूँ लोक कहउछंती तम आमे माने पब्लिक माने किए पब्लिक एबे कोन करि पारंती जानछ ना कोन जाननो एबे चाबी पड़िबो तमे रहिबो बहुलांग रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मद पी दिन 12टारे केमती लोक व्यवहार करुछंती कहार गोटे पाउती काटुना आज हूँ लास्ट डेट फसल क्षयक्षतिर केमती लोक फसल क्षयक्षति फॉर्म पकेबे बाबू वर्तमान मदरे पूरा चूर तले पड़ी लोक उठाई मुंडे पानी मारिक आनी ठिया कर एक्शन टा खाली देखु वर्तमान लोक ये आरआई वर्तमान काम करेंगे कौन आसी बाहर देखुन के मुराट मारुंट एमती जहाँ मन ताकू व्यवहार देखा ये गरीब निरीह जनसाधारण सब आसुंच ये कहीं ये केमिति क्या दोष दबा आम सरकार को दोष दबा ना आम निजक निजे दोष दबा क्या दोष दबा कहीं कौन कर लोक कौन सेवा कर
ସେ କହୁଛି ଦଶ ହବ ହବ ମଦ ପିଇଛି କୋଉ ଫଳ ସେ ନେଇକି ଆଇଲା ତମକୁ ମଦ ପିଆଉ ସେ କୋଉଠି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲ କିଏ ତମକୁ ନେଇକି ଆଇଲା ତମେ କାହାତି ଆଣିଲ ମଦ ପିଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଲ କୋଉ ଲୋକଟା ଆଣିଲ ମଦ ପିଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଆଣ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣ ଉଇ ଖାଇଛି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଉଇ ଖାଇଛି ରୁମ୍ ଗୁଡାକୁ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପଡୁଛି ଏଟା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଟା କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିଛି ହଁ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ ପଚାରୁଛ କିଏ ଦେଖିଛି ପଚାରିଲି ଗୋଟେ କାହିଁକି ତମେ ମଦ ପିଇଲ ଏଇଠି ମୁଁ ତମ କଥା ଏଇଠି କଣ କରିବା କହିଛ ମଦ ପିଇବା କହିଛ ମୁଁ ତମ କଥା ଏଇଠି ଆଇଛ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଚାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥା ଆରେ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପକେଇବେ ରସିଦ କାଟିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଉତି କାଟିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା ଆପଣ ମଦ ପିଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଠି 1 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଜି ନିଜେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଭାତ ଖାଇନି ଭାତ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ଆରେ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏବେ କୋଉଠି ଥିଲ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛ ପଡ଼ିକିରି ତଳେ ଗଡୁଛ ଇଏ କ'ଣ କୋଉଠି ତଳେ ଗଡୁଛି ଏ ପଦାରେ ଏଇନା ଗଡୁଛ କୋଉଠି ଗଡିଲି କେଜାଣି କୋଉଠି ଗଡୁଛ ତମେ କହୁଛ ତମେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କଣ ଅବସ୍ଥା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମଣିଷ କରୁଛି ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ପାଉତି କାଟିବା ସେ ମନ କରୁଛି ଆମେ ମନେ କରୁ ତେବେ 9 ଟଙ୍କାକୁ 90 ଟଙ୍କା ପକଉଛ 100 ଟଙ୍କାକୁ 200 ଟଙ୍କା ପକଉଛ କଣ ଏଠି ଚଳିଛ ଏଠି କଣ ଚଳିଛ ରାଜନୀତି ନେ ଆଉ କଣ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ଟି କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କେତି କହିଲ ତମେ କେତି କହିଲ ତମକୁ ମଦ କିଏ ଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିଲା ଯାଅ ନାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଫିସ ଚାଲେ ଇଏ କେମିତିଆ ଅଫିସ ଯେ କେମିତିଆ ସରକାର କେମିତିଆ ତହସିଲଦାର କେମିତିଆ କଲେକ୍ଟର ସେ ଲୋକଟା ରହିଯାଣ ଯେ ତମକୁ ନେଇକି ମଦ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତାପରେ କାମ କରୁଛ ଇଏ ଗରିବଙ୍କୁ ସବୁ ମାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମଦ ପିଇକି ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାମ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା କାମ କରୁଛି କାଲି ରାତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକର ଗୋ ବ୍ଲକ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କେମିତି ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାନ୍ତୁ।